এবং पहाड़ से বিশ্বাসে ज़्यादा मजबूत नजर সমৃদ্ধ आता है। এসব जवाब মানুষ, दिया যাদের ঈমান পাহাড়ের চেয়েও कि বেশি जान तो एक दिन দৃঢ় जानी মনে है, হয়, তারা উত্তর দিয়েছেন, একদিন তো आज नहीं মরতেই तो হবে। कल। इसके बचाने के আজ लिए না হলে কাল। हम अपने ईमान का सौदा এই नहीं कर सकते। প্রাণ রক্ষার জন্য আমরা जिस আমাদের सच्चाई को ঈমান हमने देख বিকিয়ে দিতে लिया পারি है না। যে সত্য उसे हम আমরা छोड़ नहीं দেখেছি सकते। और তা यूं আমরা কোনোভাবে एक পরিত্যাগ के बाद করতে পারি दूसरा না, তা আমরা বিসর্জন দিতে পারি না। এইভাবে अपनी जान कुर्बान একের পর करते चला এক गया। নিজেদের इनकी औरतें और জীবন बच्चे भी ये नज़ारा देख रहे বিলিয়ে थे। দিয়েছেন। और कोई बात যাদের अल्लाह किसी ने স্ত্রীরা नहीं এবং की। সন্তান সন্ততিও बस এই ये वो দৃশ্য लोग हैं দেখছিলেন, আর কেউ কোনো প্রকার जिन्होंने হাহুতাশ করেননি। अफ्रीका में অতএব এরা সেসব লোক बल्कि दुनिया अहमदियत में যারা अपनी कुर्बानियों की আফ্রিকায় বরং एक नई আহমদিয়া तारीख বিশ্বে रकम की। নিজেদের हज़रत প্রাণ मसीह अलैहिस्सलाम জলাঞ্জলি के দেওয়ার জীবন उस উৎসর্গ ज़माने के করার बाद নতুন जो ইতিহাস রচনা করেছেন। हज़रत হযরত साहब की মসিহে कुर्बानी মওদ थी। ইসলামের যুগে হযরত সাহেব আব্দুল লতিফ সাহেব যেই ত্যাগ স্বীকার করেছেন अपनी সেই दुनियावी जिंदगियों की কুরবানির পর कुर्बानी নিজেদের देकर ইহজাগতিক हमेशा জীবনকে তারা की जिंदगी हासिल करने वाले জলাঞ্জলি बन गए। দিয়ে চিরস্থায়ী जिन्होंने জীবন जान माल লাভ वक्त को করেছেন। कुर्बान करने का जो बैत किया যারা প্রাণ সম্পদ ও फिर সময় निभाया और ऐसा উৎসর্গ निभाया করার যে অঙ্গীকার করেছেন, कि তারা बाद में তা आकर তারা রক্ষা করেছেন। আর